Test mo. Paso number 4. Abot naman. Number 4 pa rin. Easy lang number 4. Tumira na ng 3. Supply na ulit number 34. Tumira na. Basket na. Nice to! Doon, punta. Insyerto. Punta doon. Kaya mo mag-LC? Insyerto. Paso number. Anong number na? Tumira na. Foul pa. Makayaling number 31. Foul team number 24. Malakas yan, pre, no? Ay, Ayaw. 34. First personal foul, first team foul. Bonus throw para kay Mariayo. Huwag kayo malikot ha. Supply na ulit number Agustin, paso number 4. Uy! Paso number. Ultra instinct yung Kalma naman tayo! Kalma lang, kalma. PJ Dubaso. Number 23. 23 na bagong malis. Hindi na paso number 4. Uy, ulo mo! Ulo mo, Tyron! Isa namin 22-16. 4. 35 isa po. Pumasok na. Yeah! Back to boys. Isa namin 22-18. Asa pa papa mo? Wala lang Number papa mo 2 eh. again. Again, tumira again. Sablay again. Dari Castro. Castro ginagabala na ulit number 17. Inserto. Ay, ulo mo! Paso. Paso na Castro. Castro bumasa. Nauna na rin paso Asuncion. Asuncion, paso namin. Basket by number 52. Ganang. Nice, nice! 24-18 in favor of Ibilene. Mga paso namin. Arobanso. Para mo na. Isa lang, Ibilene. isa lang. Labang tayo! Mga quadruple. Paso number 52. Hindi na paso number 10. Paso Asuncion. Piso. Supply naman Inserto. Inserto na mga kanina. Inserto. Tumira paso. Number 4. Paso number 52. Paso number 4 ulit. Feel mo to ha, pag ano na. 56 to shoot. Yung ano, diba? Asuncion. Ito yun. Ito, pipindutin na rin. 10 seconds to shoot. Asuncion ulit. Tumira. Sablay na ang Asuncion ulit. Pumunta na ang Sampet. 28. First personal foul, first team foul. Bonus ko. Oras natin 5 minutes and 32 seconds. Bonus ko. Sablay na ni Mariano. Mariano pumasok na. Tumira. Easy 2 points. Number 4. Paso number 29. Paso number 52. Number 52, easy lang si number 52. Paso number 4, 15 seconds to shoot. Paso number 34. Paso Asuncion, Tumira. Power! 3 points. Nice! Mariano. First personal foul, second team foul. Graduate sa 3 Bonus points foul foul. para kay Asuncion ulit. Agad. Basket na para kay 45. Ba't tatlong kayo? Mariano paso number 28. Back to Mariano ulit. Mariano Na paso tumatawag. number. Kapag natapos na to, uwi na tayo. 10 seconds to shoot. Ano, sabi niyo? Panoorin namin to kapag tapos na yun. Sablay na ulit Mariano ulit. Ano yan? 1 hour pa yan. Number Is my 52. angel buddy. First personal foul, first team foul. Second team foul pala. Dance pa rin mo. First throw. Sinot yung upuan eh. Basket. Rod, wala mo cellphone mo. Doon tayo sa taas ni kay Lila Jessville. Tara. First time. Tanggal agad. Pasok, pasok, pasok. Pangatong laro pa ng pula eh.
Ayun na yung anak. Ano anak? Pumasok na ang Daddy Miguel. Huwag ka may... Ay, gagi. Sige, papamigay na video. Number 4, bigyan natin ng 15 seconds to Na? shoot. Huwag ka may... Pasok namin, Asuncion na goal sa 3. Ay! 3 points para kay Asuncion. Kailangan na marinig eh. Pasok pa pa nililig. Daddy nililig po meron na. Basket 2 points para kay Daddy nililig. Asuncion again. Asuncion pa rin ising-isi lang daw. Ano ba, Asuncion 15 seconds to shoot. Pasok number 31. Pasok 52 po meron na. Sarve namin. Castro. Castro nagmamagaling na. Castro, tumira basket. Number 4, Castro, number 52. Pasok po number 52 ulit. Ising-isi lang 15 seconds to shoot. Pasok, Asuncion na naman. Dalawang araw, kalbo. Tatlong kalbo. Castro. Pasok. Daddy nililig. Daddy nililig. Ising-isi lang 15 seconds to shoot. Pasok, Daddy nililig. Di ba kuha eh? Pasok, Asuncion ulit. Asuncion nagpasabit. Sablay na ulit Castro. Hindi na. Grabe! Hindi na abutan. Kala ko si Asuncion. Oras na 3 minutes exactly. Pasok number 52. Number 52. Tumira sablay namin number 21. Makayaw. Nasa dutaan namin makayaw kami. Makayaw. Foul tayo Asuncion. First personal foul. Third team foul. Nice day. Nasaan na si Kuya Alan? Ha? Nasaan si Kuya Alan? Opo, Daddy number yun. Inbound the ball. Pasok. Daddy Miguel. Daddy Miguel. Pero si Junel ka mag-isa na. Daddy Miguel pa rin. Naroni. Naroni. Inserto. Tumira na sablay namin. Naroni. Nagkatayo ba sa Asuncion? Asuncion pasok Kalbo, walang araw. Pasok number 52 tumira basket play number Status yan. Sila na, harap! Umarong yung ano eh. Yun. Ready na, Jun. Umarong yung red ray. Asuncion na Sa akin? wala pala. Yang. Inserto. Pasok number 28. Number 28 pumasok na. Nagpasabay sablay namin number 0. Foul. Sat tayo. Time out nyo. Foul pala. Foul pa.